अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन आसतु आम आपण मैंने समस्त मिशी आगामी वर्ष 50तम दुर्गापूजा उत्सव और रावणपुरी सुवर्ण जयंती दुर्गापूजा उत्सव और रावणपुरी अनुष्ठित कराइबा मो अनुरोध मान को कौन मोटरसाइकेल रास्ता कौन मोटरसाइकेल रास्ता निजर मनोगत भाव निज विचार आपण मैंने आमर बुढ़ा सदस्य सज्जन निश्चित भाव में ध्यान आसुवा आशीर्वाद भाई मैंने खूब सुंदर जिलार भूमि पाइबा नहीं से व्यक्तित्व अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक उपस्थित हो सारी भद्रक जिला माँ दुर्गांकर 50तम पूजा उत्सव सुवर्ण जयंती पूजा उत्सव से अनुरोध रखुच्छी यही कार्यक्रम को आहरी आगक नापी आमर एमएलए प्रतिनिधि सरपंच तथा जी समाजसेवी पत्रकार तथा उपस्थित दर्शक बंधु मो शारदीय अभिनंदन जनाइबा संगे संगे रावणपुरी महोत्सव समस्त गुरुजन भाई भौणी माँ मौसी पिला मोर सशक्त प्रणाम आज रावणपुरी महोत्सव यही रावणपुरी महोत्सव आम देखला बेले मन पड़े श्रीजुक्त स्वर्ग श्रीजुक्त भाईभर सेठी कथा 17 वर्ष तले जो भाईभर सेठी झूला धरी गाँ गाँ बुली मुठी चाउल मागी यही रावणपुरी उत्सव आयोजन करते से आज आम गहण जानते सत किंतु यही रावणपुरी महोत्सव परिमाण निश्चित भाव में वृद्धि पाई से भाईभर सेठी आम मने रखा से भाईभर सेठी रावणपुरी और आज रावणपुरी बहु पार्थक्य देखा मिले ये जो रावणपुरी उत्सव अनुष्ठित होते महावीर क्लबर सदस्य जो आध्यात्मिक भावना आमको आगे आसतु ना आपण मैंने आम समस्त आम जहाँ जो प्रतिनिधि आपण बांधापी से आज आप खुशी मनाते मजाक कि मन पकाते कर्म दिए कर्म जीवन मानदंड कर्म कर सरकार पाई सब पूजा पाइबे आपण मन हितांतर स्थान पाइबे प्रणाम आज ये जो रावणपुरी खुशिया उत्सव आज आम हिसाब से संस्कृति परंपरा साहित्य संपन्न व्यक्ति बराबर राज्य हिसाब से आम भावना दरकार चिंतन करवा दरकार से रामचंद्र कहीं रावणपुरी कहते महाप्रभु टेंट हाउस बर्तमान मन करें आमर आईआईसी मैडम पंडा मैडम आसी पार किंतु आमर
ଦେଖନ୍ତୁ ଦାସାଉ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ରାବଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲେ ଯେ ବରାପୁର ମାଟି ଯେ ବରାପୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମୋ ମତରେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15,000 ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହକାରୀ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ଦାସ ବାବୁ ଥାନାର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦାସ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ। ଦାସ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭ୍ରମଣରୁ ଆସୁଥିବା ଭାଇମାନେ ଭ୍ରମଣରୁ ଆସୁଥିବା ମକର ମହୋତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ମକର ମହୋତ୍ସବ ବିଗତ এই সদস্য আমার এই অঞ্চলের গুরুজন টেন্ট হাউসে সুন্দর আসতে আমার আমি ধন্যবাদ দেওয়া যে এই দানাপুর থেকে আবার ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଜିର ଦିବସରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 50ତମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ତଥା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଆହୁରି ଜୀବିତ ହୋଇ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କାଳୀ ପୂଜା ମକର ମହୋତ୍ସବ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ଚାରିଙ୍କର ପୂଜା ତୃତୀୟ ଖେଳ ଚତୁର୍ଥ ଖେଳ ସର୍ବତ୍ର ମକର ମହୋତ୍ସବ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପନ ହୁଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରି ରହୁଛୁ। ଯେପରି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ପାଇବାର ସର୍ବୋପରି ଆମର ଅତିଥିମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ମହାବୀର ଯେ ବାରାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଦ୍ରବାଦୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସେହି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ